14 अप्रैल 1912 की रात थी। वक्त था तकरीबन 11:40। समंदर मुकम्मल तौर पर खामोश था। न तेज हवा थी, न बारिश और न ही तूफान। सिर्फ एक गहरी अजीब सी खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। और इसी खामोश समंदर के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे महफूज समझा जाने वाला जहाज अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था। ये था RMS टाइटैनिक। इस वक्त के लोगों के मुताबिक ये जहाज किसी मौजे से कम नहीं था। लोगों को यकीन था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। इसके अंदर की जिंदगी बिल्कुल एक लग्जरी होटल जैसी थी। हर तरफ रोशनी थी, मौसीकी चल रही थी, लोग हंस रहे थे और कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग अपने ख्वाबों में गुम थे। कोई अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहा था, तो कोई अपने कारोबार का, और कोई सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर सफर कर रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। समंदर के ऊपर जो पुरसुकून रात नजर आ रही थी, इसके नीचे एक खतरनाक हकीकत छुपी हुई थी। टाइटैनिक तेजी से बहरे ओकियानोस में आगे बढ़ रहा था। जहाज मुकम्मल तौर पर अपनी रफ्तार में था। कप्तान और अमला पुरसुकून थे। इन्हें यकीन था कि रास्ता बिल्कुल महफूज है। लेकिन असल मसला ये था कि समंदर हमेशा इंसान के एतमाद को नहीं देखता, वो अपने राज खुद रखता है। इसी रात समंदर की गहराई में एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा तैर रहा था। ये बर्फानी तोदा खामोश था, बेहरकत था और इतना बड़ा था कि अगर दिन की रोशनी में देखा जाता तो शायद कोई भी इसके करीब ना जाता। लेकिन उस रात अंधेरा हर चीज को छुपा रहा था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता इसी खतरनाक इलाके की तरफ बढ़ रहा था, जहां कुदरत ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान छुपा रखा था। जहाज के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लोग अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात गुजार रहे थे। कुछ लोग खाने के टेबल्स पर बैठे थे, कुछ समंदर को देख रहे थे और कुछ अपने कमरे में आराम कर रहे थे। लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई थी जो चंद ही लम्हों बाद सब कुछ बदलने वाली थी। ये वो रात थी जिसके बाद तारीख कभी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि चंद ही लम्हों में एक छोटा सा लम्हा एक बहुत बड़े हादसे में बदलने वाला था। और इस हादसे ने दुनिया को हमेशा के लिए हिला के रख देना था। 14 अप्रैल 1912 की वो ही रात थी। वक्त तकरीबन रात के 12:14 के करीब था। समंदर अब भी खामोश था, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक अजीब सा दबाव बढ़ रहा था। जहाज आगे बढ़ रहा था, बहुत तेज रफ्तार के साथ। ये वो लम्हा था जब RMS टाइटैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ बहरी ओकियानोस को चीर रहा था। जहाज के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कोई भी सोच नहीं रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन फिर अचानक जहाज के ऑब्जर्वेशन डेक पर मौजूद एक लुकआउट ने दूर अंधेरे में कुछ देखा। पहले इसे यकीन नहीं आया। इसने दोबारा गौर से देखा और फिर इसके मुंह से एक खतरनाक आवाज निकली, आइस ब्रिज अहेड। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही ये आवाज आई, जहाज के अंदर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फौरन ही कंट्रोल रूम को इत्तला दी गई। कप्तान और अमला फौरी हरकत में आ गए। हुक्म दिया गया, जहाज को बाएं तरफ मोड़ो और इंजन की रफ्तार कम करो। लेकिन मसला ये था, इतना बड़ा और भारी जहाज को फौरन मोड़ना आसान नहीं था। वो किसी गाड़ी की तरह नहीं था, ये एक द्विहैकल शहर की तरह था जो पानी पर तैर रहा था। और फिर वो लम्हा आया जिसका किसी को इंतजार नहीं था। अंधेरे में एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा सामने आ गया था। वो एक दीवार की तरह था, सफेद, खामोश और खौफनाक। टाइटैनिक पूरे जोर से इसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक अजीब सी चीख जैसे आवाज समंदर में फैल गई। जहाज के नीचे का हिस्सा बर्फानी तोदे से टकरा गया था। ऊपर से देखने वालों को शायद लगा कि ये सिर्फ एक मामूली टक्कर है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि बर्फानी तोदे का ज्यादा हिस्सा
پانی کے نیچے تھا اور وہ ٹائٹینک کے اندرونی حصے کو چیر چکا تھا۔ جہاز کے اندر فوراً وائبریشن محسوس ہوئی۔ لوگ چونک گئے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کچھ گر گئے، اور کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ پانی جہاز کے اندر داخل ہونا شروع ہو چکا تھا، پہلے ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر تیزی سے کئی حصوں میں۔ انجن روم میں کام کرنے والے لوگ سب سے پہلے متاثر ہوئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پانی تیزی سے اندر آ رہا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن پانی رکنے والا نہیں تھا۔ اب جہاز کے اندر ایک خطرناک اعلان ہوا، ٹائٹینک ڈوب رہا ہے۔ لیکن یہ بات سن کر بھی کچھ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا شاید یہ کوئی غلطی ہے، شاید یہ معمولی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت بہت بڑی تھی۔ پانی اب ہر طرف پھیل رہا تھا اور جہاز آہستہ آہستہ جھکنے لگا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوشی خوف میں بدل گئی، موسیقی بند ہو گئی، ہنسی ختم ہو گئی، اور ہر طرف صرف ایک سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ لیکن اس سوال کا جواب بہت خوفناک تھا۔ جیسے ہی یہ بات پھیلی کہ RMS ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، پورے جہاز میں ایک ایسا منظر شروع ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ پہلے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی مذاق ہے، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت ہر کسی تک پہنچنے لگی، اور پھر خاموشی ایک دم ختم ہو گئی۔ چیخیں، بھگدڑ اور خوف، ہر طرف صرف یہی تین چیزیں رہ گئی۔ لوگ اپنے کمروں سے باہر نکل آئے، کچھ اپنے سامان اٹھا رہے تھے، کچھ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، اور کچھ صرف سمندر کو دیکھ رہے تھے جسے جواب وہاں سے ملے گا۔ لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ جھک رہا تھا۔ اب حکم دیا گیا، لائف بوٹس تیار کرو۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ٹائٹینک پر لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھی، اتنی کم کہ پورے جہاز کے آدھے سے بھی کم لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ اب ہر طرف ایک نئی جنگ شروع ہو گئی تھی، بچنے کی جنگ۔ کچھ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، کچھ پیچھے دھکیل رہے تھے، اور کچھ لوگ صرف انتظار کر رہے تھے۔ کپتان نے حکم دیا، وومن اینڈ چلڈرن فرسٹ، یعنی پہلے عورتیں اور بچے۔ لیکن اس اصول کو ہر کوئی فوراً نہیں مان رہا تھا۔ کچھ لوگ گھبراہٹ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ لائف بوٹس آہستہ آہستہ پانی میں اتارے جا رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی، زیادہ تر لائف بوٹس مکمل بھرے نہیں جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ شاید جہاز بچ جائے، اس لیے وہ جہاز نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی جو بعد میں بہت مہنگی ثابت ہوئی۔ جہاز کا جھکاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب پانی تیزی سے اوپر کی منزلوں کی طرف آ رہا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے لوگ موسیقی سن رہے تھے، اب وہاں صرف خوف تھا۔ کچھ لوگ اپنے خاندان سے بچھڑ رہے تھے، کچھ آخری بار گلے مل رہے تھے، اور کچھ صرف دعائیں کر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور سمندر اب خاموش نہیں رہا تھا۔ وہ جہاز کو آہستہ آہستہ اپنی گہرائیوں میں کھینچ رہا تھا۔ اب ہر لمحہ اہم تھا، ہر سیکنڈ قیمتی تھا، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رک رہا تھا۔ ٹائٹینک کا اگلا حصہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، اور پچھلا حصہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ وہ منظر تھا جس نے ہر انسان کے دل میں خوف بھر دیا تھا، اور اب سب کو اندازہ ہو رہا تھا یہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، سمندر اب بالکل پرسکون نہیں رہا تھا۔ اب ہر طرف صرف چیخیں تھی، پانی تھا اور ایک ڈوبتا ہوا خواب۔ RMS ٹائٹینک آہستہ آہستہ اپنے آخری لمحوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاز کا اگلا حصہ آسمان کی طرف اٹھ چکا تھا، اور پچھلا حصہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ منظر کسی فلم جیسا نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور بہت خوفناک حقیقت۔ لوگ ابھی بھی لائف بوٹس کی طرف بھاگ رہے تھے، کچھ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، اور کچھ لوگ بس خاموش کھڑے تھے، جیسے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب واقعی ہو رہا ہے۔ پانی اب
तेजी से ऊपर आ रहा था। जहाज की रोशनियां एक एक करके बंद होने लगी। अब टाइटैनिक एक बहुत बड़े अंधेरे में बदल रहा था और फिर एक बहुत बड़ा झटका। पूरा जहाज जोर से हिलता है। लोग जमीन पर गिर जाते हैं, चीखें और तेज हो जाती हैं। अब वो लम्हा आ चुका था जब सबको समझ आ गया था कि अब बचने का वक्त खत्म हो चुका है। लाइफ बोट्स बहुत दूर जा चुके थे, कुछ भरे हुए, कुछ आधे खाली और कुछ पानी में आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे थे। जहाज के अंदर अब पानी घुटनों तक आ चुका था, फिर कमर तक, फिर सीने तक। लोग सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी हर चीज को अपने साथ ले जा रहा था। कुछ लोग आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ हाथ छोड़ रहे थे और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो रहे थे। अब जहाज का आखिरी हिस्सा भी ऊपर उठने लगा। टाइटैनिक अब एक बहुत बड़े जाविये पे खड़ा था और फिर एक आखिरी खौफनाक आवाज। जहाज दो हिस्सों में टूट गया और फिर सब कुछ बदल गया। रोशनी खत्म हो गई, आवाजें खत्म हो गई और सिर्फ समंदर रह गया। एक गहरा, ठंडा और खामोश समंदर अब मुकम्मल तौर पर पानी में गायब हो चुका था। रात के चंद घंटों में एक अजीम जहाज, एक लेजेंड समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ लोग बर्फीले पानी में जिंदा बचने की कोशिश कर रहे थे, चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन रात बहुत अंधेरी थी और पानी बहुत ठंडा। ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में खामोश हो गए। सुबह जब सूरज निकला, समंदर बिल्कुल खामोश था, सिर्फ टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े और खामोश लाशें। ये सब कुछ देखकर बाद में आने वाले रेस्क्यू जहाज भी खामोश हो गए। दुनिया को जब ये खबर मिली तो हर कोई हिल कर रह गया। एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया के कवानीन बदल दिए। अब आखिर में एक बात, अगर आपको ऐसे ही हकीकी, खौफनाक और दिलचस्प तारीखी कहानियां पसंद हैं, तो भी हमारे चैनल बायोट्रेस नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया की सबसे हैरान कुन और सच्ची कहानियां।